کبھی سوچا ہے لوگ کیوں کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں انہیں سکون نہیں ملتا جب تک کسی کے بارے میں برا نہ کہہ لیں؟ کیوں کچھ دلوں کو دوسروں کو توڑ کر طاقت محسوس ہوتی ہے؟ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو عزت میں دیکھ نہیں سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا مقام ختم ہو جائے، تمہارا اعتماد ٹوٹ جائے اور تمہاری چمک مدھم ہو جائے۔ کبھی وہ تمہارے پیچھے باتیں کریں گے، کبھی تمہارے سامنے مسکرا کر جھوٹ بولیں گے۔ وہ تمہاری نیکیوں کو بھی غلط مطلب پہنا دیں گے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ کہ اکثر وہی لوگ یہ سب کرتے ہیں جن پر ہم نے دل سے بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ پھر تم اندر سے بکھرنے لگتے ہو، نہ تم کسی کو کچھ کہہ پاتے ہو، نہ دل کا بوجھ اتار پاتے ہو۔ تم صرف سوچتے رہتے ہو، آخر میں نے ایسا کیا کیا کہ سب میرے خلاف ہو گئے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اندر سے ٹوٹتا نہیں بلکہ پرکھا جاتا ہے۔ اللہ تمہیں دکھوں کے بیچ چھوڑتا نہیں بلکہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرف پلٹتے ہو، لوگوں کی طرف یا اللہ کی طرف۔ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسکرا کر جھڑ دیتے ہیں، تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، مگر اندر ہی اندر تمہارے لیے زمین کھود رہے ہوتے ہیں۔ ایسی سازشیں، ایسی باتیں جو تمہیں اندر سے چیر دیں، اور تم سوچتے ہو کاش کوئی ایک شخص تو ایسا ہوتا جو مجھے سمجھ لیتا۔ مگر یاد رکھو، اللہ اپنے خاص بندوں کو اکیلے راستوں پر ہی لے جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم صرف اسی سے مدد مانگو۔ یاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں ان کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ وہ بھی تو کسی کے بھروسے پر ہی وہاں گئے تھے، لیکن بدلے میں ذلت ملی، جدائی ملی، قید ملی، مگر وہ خاموش رہے۔ انہوں نے لوگوں سے نہیں، صرف اللہ سے بات کی۔ یہی وہ صبر ہے جو عزت کی بنیاد بناتا ہے۔ اللہ نے انہیں اس کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھایا، مگر کب؟ جب انہوں نے ہر دکھ کے بیچ بھی اللہ سے امید نہیں توڑی۔ تو اگر تمہارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو کہ لوگ تمہیں غلط سمجھیں، تمہارے بارے میں باتیں بنائیں یا تمہیں گرانے کی کوشش کریں، تو تم کچھ مت کہو، خاموش رہو، کیونکہ خاموشی کا وقت دراصل اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری عزت چھیننے کی کوشش کریں گے، وہ چاہیں گے تمہارا چہرہ نیچا ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ عزت اور ذلت کو اللہ خود تقسیم کرتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اسے کبھی لوگوں کے قدموں میں نہیں گرنے دیتا۔ کبھی اللہ تمہیں ظاہری طور پر گرا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ عزت صرف اسی کے پاس ہے۔ کبھی وہ تمہارے آس پاس کے سب رشتے توڑ دیتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ جاؤ۔ کبھی وہ تمہیں ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، مگر تمہارے دل کے اندر ایک نیا یقین جاگ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے، اللہ اب میرے لیے کوئی نہیں بچا، اب تو ہی کافی ہے۔ اور بس اسی لمحے سے کہانی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تمہیں ابھی شاید کچھ دکھائی نہ دے، مگر اللہ تمہارے حق میں فیصلے لکھ رہا ہے۔ وہ تمہارے صبر کے لمحے گن رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے بدلہ نہیں لیا بلکہ اپنا دکھ اسی کے حوالے کیا۔ اور ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا جب وہ تمہیں اٹھائے گا، ایسے مقام پر لے جائے گا جہاں وہ سب حیران رہ جائیں گے جو تمہیں گرانا چاہتے تھے۔ مگر وہ لمحہ ابھی نہیں، ابھی تمہارے لیے ایک آخری مرحلہ باقی ہے، صبر کا، دعا کا اور اس خاموش مدد کا جو صرف اللہ کے بندوں کو ملتی ہے۔ جب تمہارے سب خواب، سب بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں، تب اللہ تمہیں وہاں سے اٹھاتا ہے جہاں سے تم خود کو ختم سمجھ چکے ہوتے ہو۔ اے اللہ، بس تو ہی دیکھ رہا ہے، تو ہی میرا گواہ ہے، میرا سہارا ہے۔ کچھ درد اتنے خاموش ہوتے ہیں کہ لفظوں میں نہیں سماتے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو جسم پر نہیں، دل کے اندر لگتے ہیں، جہاں کوئی مرہم نہیں لگتا، بس ایک خالی سا احساس رہ جاتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ لوگ تمہیں گرائیں گے، یہ حقیقت ہے۔ وہ تمہیں پریشان دیکھ کر خوش ہوں گے، تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھیں گے اور تمہارے صبر کو بزدلی کا نام دیں گے۔ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے کبھی تمہاری باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا، کبھی تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی جائے گی، کبھی تمہارے ماضی کو تمہارے خلاف ہتھیار بنایا جائے گا، اور تم دیکھتے رہو گے کہ جن چہروں پر تم نے اعتبار کیا، وہی چہرے تمہیں رسوا کرنے والوں میں کھڑے ہیں۔ تمہارے لیے نرمی کے بجائے طنز ہوں گے، دعاؤں کے بجائے جملے ہوں گے، اور محبت کے بدلے تمہیں بے رخی ملے گی۔ یہ وہ لمحے ہیں جب انسان کا اندر سناٹے میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ خود سے پوچھتا ہے،
क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? क्या मैं गिरने के लायक था? मगर हकीकत यह है कि लोग तुम्हें नहीं गिराते। अल्लाह उन्हें तुम्हारे इम्तिहान का जरिया बनाता है, ताकि तुम सीख सको कि इज्जत इंसानों के फैसलों से नहीं, अल्लाह के फैसले से मिलती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें दुनिया के सामने गिरने देता है, ताकि तुम सजदे में उठना सीखो। वो चाहता है कि तुम लोगों से उम्मीद का रिश्ता तोड़ दो और सिर्फ उसी से उम्मीद बांध लो। तुम्हारे लिए शायद ये सब बेइंसाफी लगे, मगर अल्लाह के नजदीक ये तुम्हारी तैयारी है। वो तुम्हें जख्मी करके मजबूत बना रहा होता है। वो तुम्हें तन्हा करके अपना करीब कर रहा होता है। तुम देखोगे कि एक दिन तुम वही रास्ते तय करोगे जहां कभी तुम रोते हुए गुजरे थे, मगर इस बार दिल मुतमिन होगा, क्योंकि अब तुम्हें मालूम होगा कि अल्लाह के साथ गिरने वाला कभी गिरता नहीं, संभलता है। अल्लाह अपने बंदे को ऐसे संभालता है कि बंदा खुद हैरान रह जाता है। वो तुम्हारे दिल के अंदर सुकून डाल देता है, ऐसा सुकून जो किसी के बोलने से नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के होने से आता है। वो तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोग भेजता है जो तुम्हें बिना जाने दुआएं देते हैं। वो तुम्हारे हक में ऐसी अनदेखी मदद पैदा करता है कि तुम्हें लगता है ये कैसे हो गया। तुम्हारे जख्मों से रोशनी निकलने लगती है। वो जख्म जो तुम्हें कमजोर लगते थे, अल्लाह उन्हें तुम्हारी ताकत बना देता है। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, अल्लाह उन्हें तमाशाई बना देता है। याद करो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को, जब वो तन्हा थीं, लोगों ने इल्जाम लगाए, बातें की, कोई उनकी सच्चाई नहीं जानता था। लेकिन जब अल्लाह ने चाहा, उसी बच्चे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से उनकी पाकीज़गी जाहिर कर दी। यही अल्लाह का अंदाज है। वो तुम्हें वक्त के एक लम्हे में बदल देता है। कल तक तुम इल्जामों में थे, आज वही इल्जाम तुम्हारे वकार का सबब बन जाते हैं। और फिर एक दिन आता है जब वो तुम्हें सबके सामने इज्जत देता है, न इंतकाम के तौर पर बल्कि अपनी रहमत के तौर पर। ऐसा मुकाम अता करता है जहां तुम्हारी खामोशी भी असर डालती है और तुम्हारे आंसू भी दुआ बन जाते हैं। तुम्हारा दिल मुतमिन हो जाता है। तुम सोचते हो मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब कैसे हो गया? और वहीं तुम्हें जवाब मिलता है, ये सब तुम्हारे सब्र की कीमत है। अल्लाह के फैसले देर से आते हैं, मगर जब आते हैं तो सारे हिसाब चुका देते हैं। तुम्हारे दुख मिटाते हैं, तुम्हें इज्जत देते हैं और तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी कामयाबी का गवाह बना देते हैं। जानते हो अल्लाह की तसल्ली कैसी होती है? वो किसी लफ्ज में नहीं, किसी वादे में नहीं, बल्कि दिल के अंदर एक खामोश सा यकीन बन जाती है कि अब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा रब है। फिर तुम देखोगे कि जिन हाथों ने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा था, अल्लाह उन्हीं हाथों से तुम्हारी इज्जत का चराग जलवा देगा। जिन जुबानों ने तुम्हें रुसवा किया था, अल्लाह उन्हीं जुबानों से तुम्हारी तारीफ करवाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए बददुआ की थी, अल्लाह उनके दिल में तुम्हारे लिए नरमी डाल देगा। यह है अल्लाह का अंदाज़ मोहब्बत। वो तुम्हें लोगों से तोड़ता नहीं, बल्कि उनके बीच तुम्हें पहचान अता करता है। लिहाजा अगर आज तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें गिरा रहे हैं, तुम्हें कमजोर, नाकाम या बेवक्त समझ रहे हैं, तो खामोश रहो, कुछ मत कहो। सिर्फ अपने दिल में इतना कहो, या अल्लाह तू देख रहा है। और यकीन रखो, जो जख्म आज तुम्हें रुला रहे हैं, कल यही जख्म तुम्हें पहचान देंगे। जिन बातों ने आज तुम्हें तोड़ा है, कल वही बातें तुम्हारी दुआ बनकर तुम्हें बुलंद करेंगी। तुम्हारे लिए अभी इज्जत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, बस थोड़ा सा सब्र बाकी है। और जब वो सब्र मुकम्मल हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें ऐसी इज्जत देगा जिस पर दुनिया रश्क करेगी। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ला खड़ा करती है जहां हम खुद से भी नजरें नहीं मिला पाते। लोग हंस रहे होते हैं, तंज कर रहे होते हैं, और हम अंदर से चूर हो चुके होते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया एक तरफ है और हम अकेले किसी किनारे पर टूटे हुए पड़े हैं। मगर जानते हो, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे के करीब होता है। इतना करीब कि अगर तुम दिल से पुकारो तो तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे आंसुओं को तुमसे ज्यादा समझ रहा है। लोग तुम्हें गिरा सकते हैं, बातों से, इल्जामों से या खामोश नफरतों से। वो तुम्हारी नीयत पर शक करेंगे, तुम्हारे अच्छे कामों का मजाक उड़ाएंगे और कभी कभी तुम्हें यूं महसूस करवाएंगे कि तुम कुछ हो ही नहीं। लेकिन याद रखो, जो दिल अल्लाह के लिए साफ रखता है, अल्लाह उसके लिए खुद सफाई कर देता है। जो इंसान लोगों की बातों पर नहीं बल्कि रब की रजा पर खड़ा रहता है,
अल्लाह उसकी इज्जत ऐसे वक्त में लौटाता है जब दुनिया की निगाहें झुक जाती हैं। एक वक्त था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा, जिस जुर्म का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जिंदान में डाल दिए गए और लोग भूल गए कि वो कौन है। लेकिन अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें निकाला बल्कि मिस्र की सल्तनत उनके कदमों में रख दी। ये है वतुइज़्ज़ु मन तशा। फिर तुम देखोगे कि जिन हाथों ने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा था, अल्लाह उन्हीं हाथों से तुम्हारी इज्जत का चिराग जलवा देगा। जिन जुबानों ने तुम्हें रुस्वा किया था, अल्लाह उन्हीं जुबानों से तुम्हारी तारीफ करवाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए बद्दुआ की थी, अल्लाह उनके दिल में तुम्हारे लिए नरमी डाल देगा। यह है अल्लाह का अंदाज़ मोहब्बत। वो तुम्हें लोगों से तोड़ता नहीं बल्कि उनके बीच तुम्हें पहचान अता करता है। लिहाजा अगर आज तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें गिरा रहे हैं, तुम्हें कमजोर, नाकाम या बेवक्त समझ रहे हैं, तो खामोश रहो, कुछ मत कहो। सिर्फ अपने दिल में इतना कहो, या अल्लाह तू देख रहा है। और यकीन रखो, जो जख्म आज तुम्हें रुला रहे हैं, कल यही जख्म तुम्हें पहचान देंगे। जिन बातों ने आज तुम्हें तोड़ा है, कल वही बातें तुम्हारी दुआ बनकर तुम्हें बुलंद करेंगी। तुम्हारे लिए अभी इज्जत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, बस थोड़ा सा सब्र बाकी है। और जब वो सब्र मुकम्मल हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें ऐसी इज्जत देगा जिस पर दुनिया रश्क करेगी। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ला खड़ा करती है जहां हम खुद से भी नजरें नहीं मिला पाते। लोग हंस रहे होते हैं, तंज कर रहे होते हैं और हम अंदर से चूर हो चुके होते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया एक तरफ है और हम अकेले किसी किनारे पर टूटे हुए पड़े हैं। मगर जानते हो, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे के करीब होता है। इतना करीब कि अगर तुम दिल से पुकारो तो तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे आंसुओं को तुमसे ज्यादा समझ रहा है। लोग तुम्हें गिरा सकते हैं बातों से, इल्जामों से या खामोश नफरतों से। वो तुम्हारी नीयत पर शक करेंगे, तुम्हारे अच्छे कामों का मजाक उड़ाएंगे और कभी कभी तुम्हें यूं महसूस करवाएंगे कि तुम कुछ हो ही नहीं। लेकिन याद रखो, जो दिल अल्लाह के लिए साफ रखता है, अल्लाह उसके लिए खुद सफाई कर देता है। जो इंसान लोगों की बातों पर नहीं बल्कि रब की रजा पर खड़ा रहता है, अल्लाह उसकी इज्जत ऐसे वक्त में लौटाता है जब दुनिया की निगाहें झुक जाती हैं। एक वक्त था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा, जिस जुर्म का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जिंदान में डाल दिए गए और लोग भूल गए कि वो कौन है। लेकिन अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें निकाला बल्कि मिस्र की सल्तनत उनके कदमों में रख दी। ये है वतुइज़्ज़ु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे देता है, और जब वो इज्जत देता है तो दुनिया के ताने भी उस इज्जत के आगे छोटे पड़ जाते हैं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें सबके सामने नहीं बल्कि तन्हाई में इज्जत देता है। वो तुम्हारी दुआ सुन लेता है, तुम्हें सब्र की ताकत देता है और तुम्हें अंदर से मजबूत बना देता है। ऐसा मजबूत कि वो लोग जो तुम्हें गिराने निकले थे, वो खुद हैरान रह जाते हैं कि ये शख्स फिर से कैसे उठ खड़ा हुआ। असल ताकत ये नहीं कि तुम कभी गिरो नहीं, ताकत ये है कि तुम हर बार गिरकर भी अल्लाह के नाम से उठो, क्योंकि जो अल्लाह के नाम पर उठता है दुनिया उसे रोक नहीं सकती। कभी सोचा है अल्लाह ने तुम्हें इतनी तकलीफों के बावजूद कायम क्यों रखा? क्यों तुम्हें हर बार नई हिम्मत मिल जाती है? क्योंकि तुम उसके चुने हुए बंदे हो। अल्लाह अपने खास बंदों की आजमाइश बढ़ाता है ताकि उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा सके जहां सब्र इबादत बन जाता है और दुआ जिंदगी का सहारा। और यही वो मुकाम है जहां दिल कहता है, अब मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, अब मुझे बस अल्लाह चाहिए। जब अल्लाह संभालता है तो जख्म भी सुकून देने लगते हैं। जब अल्लाह थामता है तो गिरते कदमों को भी सहारा मिल जाता है। और जब अल्लाह इज्जत देता है तो वो इज्जत इंसानों के दर से नहीं आती बल्कि अर्श से उतरती है। वो इज्जत खामोश होती है मगर चमकती बहुत है। वो इज्जत फख्र नहीं बनाती बल्कि शुक्र बन जाती है। और तुम जानते हो, अल्लाह कभी देर नहीं करता। वो बस देखता है कि तुम कब हार मानने वाले हो और उससे पहले ही तुम्हारे लिए कोई दर खोल देता है। बस तुम सब्र करते रहो, दुआ करते रहो और खुद को कभी कमजोर मत समझो। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हो रही है। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, अल्लाह उन्हें दिखाएगा कि मैंने जिसे उठाया है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब वक्त है कि तुम अपने दिल से एक वादा करो, अपने रब से, अपने आप से। ये वादा कि आज के बाद हम रोना बंद करेंगे, हम हार मानना छोड़ देंगे,
ہم خود کو کمزور نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تو آؤ آج کے بعد ہم اپنی آنکھوں کے آنسو اللہ کے حضور سجدے میں بہائیں، شکایت کے نہیں، شکر کے۔ آؤ ہم صبر کو اپنی طاقت بنائیں، دعا کو اپنی ڈھال بنائیں اور اللہ کو اپنی پناہ، کیونکہ جو اللہ کو اپنی طاقت بنا لیتا ہے دنیا اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ یہی وہ ایمان ہے، یہی وہ یقین ہے جو گرے ہوئے دل کو اٹھا دیتا ہے اور رسوا کیے گئے بندے کو عزت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے سب کے سامنے بلند کرتا ہے۔ تم بس سجدہ کرتے رہو، روتے رہو، پکارتے رہو، اللہ تمہاری خاموشی میں بھی تمہارا نام لکھ رہا ہے اپنے خاص بندوں کی فہرست میں۔ یا اللہ، جو دل دکھے ہوئے ہیں، جو خود کو کمزور سمجھ بیٹھے ہیں، ان سب کو وہ سکون دے دے جو صرف تیری یاد میں ملتا ہے۔ جو گر چکے ہیں انہیں اپنے نور سے اٹھا دے، اور ہمیں وہ ایمان، وہ صبر عطا فرما کہ ہم کسی کے ظلم سے نہیں، صرف تیری رضا سے جئیں۔ آمین یا رب العالمین۔ زندگی تمہاری ہے مگر چلنا اللہ کے حکم سے ہے۔ لوگ اگر تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں تو یاد رکھنا، تمہاری اصل بلندی ان کے نیچے سے گزرنے میں نہیں بلکہ اللہ کے آگے جھکنے میں ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا کے سامنے اٹھا دیتا ہے۔